हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम एसेसमेंट बा मूल्यांकन किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही वर्ष को केते थर समेटिव मूल्यांकन करा जाए। तो मूल्यांकन होउछि केते प्रकार, चारि प्रकार। गोटे प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव बा व्यवस्थान, गठनमूलक, निदानात्मक और समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक मूल्यांकन केते थर करा जाए, वर्ष को 2 थर। प्लेस जो मूल्यांकन 4 प्रकार रहिला, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। प्लेसमेंट क्योंथि करा जाए, व्यवस्थान मूल्यांकन प्रवेशिका परीक्षा पाई प्लेसमेंट मूल्यांकन करा जाए। फॉर्मेटिव बा गठनमूलक मूल्यांकन शिक्षादान चालुवा समय करा जाए। एवं निदानात्मक मूल्यांकन बा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन केतेबेले करा जाए, शिक्षादान समय छात्र शिक्षा ग्रहण करिबारे जदि बारंबार गोटे प्रकार असुविधा भोगे तेबे से समय शिक्षक तार शिक्षणगत दोष दुर्बलता दूर करताकू आम डायग्नोस्टिक मूल्यांकन बा निदानात्मक मूल्यांकन कही। और समेटिव मूल्यांकन यह अर्धवार्षिक बा वार्षिक समय को आम समाप्ति सूचक मूल्यांकन कही। नेक्स्ट, वर्ष को केते थर गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए। 4 थर, 6 थर, 2 थर, 5 थर। 4 थर। नेक्स्ट, पिलामानंकर फलाफल को किपरि प्रकाश करा जाए। नंबर माध्यम, ग्रेड माध्यम, नंबर और ग्रेड माध्यम कौन सी नुहे, नंबर और ग्रेड माध्यम। नेक्स्ट, निम्नोक्त क्यों कौशल सामाजिक और व्यक्तिगत गुणावलीर मूल्यांकन पाई उद्दिष्ट। पर्यवेक्षण, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, उभय ए ओ सी। उभय ए ओ सी। नेक्स्ट, सफासुतरा और सत्यवादिता गुणावलीर मूल्यांकन पाई क्यों साधन व्यवहार करिपरिबा। जांच तालिका, निर्धारित मापक, पर्यवेक्षण फर्द, उपरोक्त समस्त। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा और प्रकल्प कार्य क्यों क्षेत्र में कौशल रूपे व्यवहार करा जाए। अणबौद्धिक, बौद्धिक, उभय ए ओ बी, शारीरिक शिक्षा। बौद्धिक क्षेत्र रे। नेक्स्ट, निम्नोक्त क्यों कौशल बौद्धिक क्षेत्र मान निर्धारण पाई व्यवहार करा जाए। पर्यवेक्षण, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उभय बी ओ सी। उभय बी ओ सी, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। नेक्स्ट, निम्नोक्त क्यों साधन व्यवहार करी बौद्धिक क्षेत्र मान निर्धारण करा जाए। प्रश्नपत्र, पर्यवेक्षण फर्द, श्रेणी कार्य, उभय ए ओ सी। उभय ए ओ सी। नेक्स्ट, निम्नोक्त क्यों साधन व्यवहार करी बौद्धिक क्षेत्र मान निर्धारण करा जाए। न्यस्त कार्य, एकक परीक्षा, मौखिक प्रश्न, उपरोक्त समस्त। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, बौद्धिक क्षेत्र मान निर्धारण पाई वर्ष को केते थर मूल्यांकन करा जाए। 8 थर, 4 थर, 2 थर, 6 थर। 6 थर। नेक्स्ट, निरवच्छिन्न शब्दर अर्थ कौन बुझीच लेख। रही रही, अविरत भाव, समयांतर, अविरत भाव कौन सी नुहे। निरवच्छिन्न माने कंटिन्यूअस, अविरत भाव। नेक्स्ट, वर्तमान विद्यालय रे करा जाउथवा मूल्यांकन को कौन कहा जाए। निरंतर मूल्यांकन, समव्यापक मूल्यांकन, निरंतर और समव्यापक मूल्यांकन कौन सी नुहे। निरंतर और समव्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट, निरवच्छिन्न मूल्यांकन द्वारा शिक्षक निजर कौन फलप्रद होइछि कि नहीं जानीपारे। शिक्षादान व्यवस्था, शिक्षादान कौशल, शिक्षादान पद्धति, उपरोक्त समस्त। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, गोटे शिक्षा वर्ष क्रमान्वय सबु बेले पिलामानंकर शिक्षण उपलब्धि जानिबा पई हेउथबा मान निर्धारण कार्यक्रम को कौन कहा जाए। सामग्रिक मूल्यांकन, मूल्यांकन, निरवच्छिन्न मूल्यांकन, गठनमूलक मूल्यांकन। निरवच्छिन्न मूल्यांकन। नेक्स्ट, उभय बौद्धिक और स्वबौद्धिक क्षेत्र में मान निर्धारण प्रक्रिया को कौन कहा जाए। सामग्रिक मूल्यांकन, मूल्यांकन, निरवच्छिन्न मूल्यांकन, गठनमूलक मूल्यांकन।
ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯିବାକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯିବ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସमेଟିଭ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନିୟମଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ନମନୀୟତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଆଲୋକିତକରଣକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ନିୟମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ, ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ? ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଭାଷା ବିଷୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, କେବଳ ଯୋଗ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବି? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ, ବାପା ଓ ମା, ସମାଜ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ? ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ? 5 ଥର, 3 ଥର, 2 ଥର, 4 ଥର। 4 ଥର। ନେକ୍ସଟ, ଶାରୀରିକ ବୁଦ୍ଧିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ଶାରୀରିକ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର କରାଯାଇଥାଏ? 5 ଥର, 4 ଥର, 2 ଥର, 1 ଥର। 1 ଥର। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁର କର୍ମାନୁଭୂତିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ରାମା ଓ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବୌଦ୍ଧିକ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଅଣବୌଦ୍ଧିକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କୌଶଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମରୁ ଦଶମ, ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ। ପଞ୍ଚମରୁ ଦଶମ। ନେକ୍ସଟ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ବା ଏନକୋଲାର ରେକର୍ଡ ପିଲାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣରେ ଆସିଥାଏ? କୁମୁଲେଟିଭ ରେକର୍ଡ, ସଞ୍ଚୟୀ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକା, ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଞ୍ଚୟୀ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକା। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରେଣୀବିନ୍ୟାସ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ପ୍ରକାର? 1 ପ୍ରକାର, 2 ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର, 4 ପ୍ରକାର। 2 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ, କେତେ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କେଲ ଆଧାରରେ ସହବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? 3, 4, 5, 2। 3। ତ ଏହା ଥିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।